ከተኛው በኋላ እየተካኩ ነበር ሲደፍሩ የነበሩ ለዚህ ነው ስሜታችን የሚኖርልና እንደዚህ ያደርጋ ይሆን እንደ ስድስት አይነት ነገር ሰልፋ ሲያዙ ግንኙነት ከተደረገ በኋላ እንዴ ሲጨቀጭቁ ራሱ በፌሮ ሲወጉ አላስተውስ እንዳላዝላት አልችላት Bute damurra haga sibila ferrotin maazanikiya wa waranatin turan guya jafu wallale duwe okina chika e samboda garte university rafin finnetti darbame drama jechuunis nama diba filme chuunis nama diba akasuma garte gocha su kanesa narrage jechuudha garte akas boyani bochisani media guddicha biya Ethiopia kan top jiru hordoftota kara YouTube niyo miliyoona 3 qabu EBS dhaan kan facae yeroo murasa bodammo media rakafame kan heddu takka wal falmisiisa ta'e haga tokko video kana waliin dhageeffata wantu dhuga maaltu soba Dambidoollo University ta'e isin dhalattu Gondarii Oromiyaa keessatti ta'e Oromotu kana godhe eenyutu arka keessaa qaba eenyuun fakkaata akkamiin miidiyaa kanarra maxxanfame akkamiin miidiyaa kanarra kaafame amma maaltu jedhamaa jira hayyoonni maal jechaa jiran ana blogdu mobile barai bagara deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan isin jira viidiyoon kun eega inni faca'ee jalqaba gocha asuu kanneessaa jedhamuudhaan namoota hedduutu waliin bo'aatiin ture karaa warraa qofaanii miti karaa mana keenyaatiin illee dubartummaa namummaa waan jedhamurraa jechuudha amma tilmaami sadarkaa itti namni gudeedamuu bira dabramee sibiilaan qaama namaa keessa waraanamu jechuudha feerroodhaan guyyaa jahaaf duutee ka'uu jechuun guyyaa jahaaf akkas gartee of wallaaltee achi booda of baruu achi booda immoo seenaalee hedduu kaa jechuun wanni muuviin dheeraadha aga tokkome viidiyoo waliin dhageeffataatiin yaada kiyyaallee isiniif hin qooda as keessa wantoota isiin jettee jechuudha isii kana keessa mee wantoota wal simuu fi maaltu duuba jira ka jedhu atu ifatti siif mul'atu danda'a waan ta'eef jechuudha jalqaba gartee gocha suukanneessaa jedhameetiin dhihaatuyyuu amma buu muuvii filima horarii filima gartee suukanneessaa waan fakkeeffamee dalagamu sanillee akka hin jenne amma xiqqashoo bakkee hin fakkeeffamenis jira akkasuma gartee gocha diraamaa gartee gocha suukanneessaa wahii ibsu diraamaadhaan gochoota gartee waan biyya keessatti tahaa jiru wahii ibsu fakkeenyaaf yeroo gargaraatti diraamaadhaan ni hojjetama keessattuu karaa warra miidiyaa habashootaa kanaan afaan Amaaraatiin jechuudha sanillee akka hin jenne waan isin fakkeessine qaba mee walumaa gala dhageeffataatiin haga tokko hiika afaan isin haasoftu kun garuu yoratti gabaabbatelle dhiifamaa bakkuma dhagale keessa isin hiika ልክ አንድ አመት ተማር ሁለተኛ አመቱም ተማር ሁለተኛ አመት ላይ የተወሰነ ረብሻ ይከሰታል በሰዓቱ ማለት ነው ረብሻ ሲፈጠር ምንድነው 3 ሰዓት ነው ከሌሊቱ 3 ሰዓት ላይ እኔ አጋጣሚ ከልጆች ጋር እንትን ነበርኩ ላይብራሪ ነበርኩ እኔ ወደ ውስጥ ስንመለስ ውስጥ ላይ የሆነ ሰው ሲተኩስ ከውጭ ላይ ይቀባበላሉ ከዛ ኧረ ምንድነው በዚህ ወጡ በዚህ ወረዱ እንዴ ጎንበስ በሉ እንትን ታኙ ተንበልበሉ ምናምን ይሉናል ከዛ ልክ እየተኛን እየተሳብን እንደባብ እየተሳብን እየሄርን ያለ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ገቡ በቃ እናምልጥ እንደዚህ ያለን ሰዎች ለካ ውስጥም ውጭ የሚተኩስ የነበሩት እነሱ ናራዋል ውጭ ላይ ስንል ምንም የተጠቀለብስ አለበሱ ከዛ አንደኛው ትጥቅ የለበሰው እዚህ ጋር ግቡ ምክንያቱም እንደዚህ ድብልቅልቁ እየወጣ ነው እንዴ ህይወታችን ማትረፍ አትፈልጉም ስለነሽ ብለን ታርጋብገመን ሰው ሁላችን ሰዎች አንድ ላይ ወጥተን ገባን አንድ ላይ ገባን በቃ ፈስፈስ አርገው ይዘው ሄዱ እየከለሉ ሄዱ ምንድነው ወደ ጫካው ስንዳረስ ሰውነታቸው መከለል ጀመሩ አካታ ኢሲቲ jalqabe mudanno gaafsa isaa mudateedha bara 2010 waggaa afur dura beeki kaata Dambidoollo University irraa barattoonni nama dhibbaa ol ugguramanii bosonatti gartee ugguramanii jiran dhalattoonni Amaara kan jirudha barattoota gartee Dambidoollo University baratantu amma isiin akka jettetti library keessa osuma jiru jechuun halkan naannoo sa'a 3tti University ma keessa dhukaasni bahe jechuudha University keessa yeroo dhukaasni bahu namni hundinuyyuu gartee kokkufee lubbuu fi baraaruudhaaf walitti bu'iinsi wahii ka'e akkasiin gartee namayyuu ciiseedha eega ciisee booda makiinaa wahii fidanii lubbuu keessan baraaraa koottaa gamana makiinaa kana seenaa waan jedhu dhufe makiinaa kana ni seenne adaanu gartee warri makiinaa kana seenaa jedhu kun warruma dhukaasaa jiru jumlaadhaan akkasitti seenan jechuudha fuudhaniitiin bahanii jechuudha makiinaadhaan University keessaa Dambidoollo University keessaa Wallaggaa jechuudha eega bahanii booda gara bosonaatitti akka boodarra immoo qaama isaanii sibiilaan kan guutame ta'e jechuudha jechuun hidhannaa sibiilaatiin ሰውነታቸው መከለል ጀመሩ ያ ማለት ምንድነው አይናቸው ብቻ እንድትታይ ነገር ግን ሌላ አካላቸው እንትን ነው ሙሉ ብረት ነገር ነው ስንገባ ምንድነው ኖርማል ወታደር ነበር ግን እኔ ምን እዚው ላይ እየቀየሩን ምን ሰዓት እንደቀየሩ ማላየናቸው ከዛ ይሄርን እያለ ጫካ ስንጀምር መኪናውን ከዚህ በኋላ መኪና መግባት አይችልም ወራዱ በግራችን ዱብ እያለ ነው ምን ሄዳ ልክ በግራችን ይሄርን እያለ
እንትን አይናቸው ብቻ እንድትታይ ለማ ተቆጡ ጋርቴ ከይዳን ነው ቀቡታይ ማለት እገ መኪና ሴናኒ ቦዳ ወራና ኖርማል አቱራኒ ዴቢያኒ ቦዳራ ቢራት በቢራቲ ታንጀቹ አካን ኢጀማሌ ባክ ኢብራሂም ሙላኒ ከቃሙ ጉቱራን ፈቴት እንጅሩ መኪና ዳን እገ ዴማኒ ጀረም ቦዳ ከነ ቦዳ አደምሲ መኪና ዳ ሂንደን ደሃሙ ሚላይ ያና ከጅሩ መኪና ራኑ ቡሰኒ ደምስ ኩሌ ከና ከሚ ዱብ ዱብ ይችላል ደምስ መኪና ተማኒ ከሚላይ ይገላል እንትን አይናቸው ብቻ እንድትታይ ሌላቸውን ሸፈኑና ጸጉራቸውን ገለጡት ያኔ ኬፕ ነገር ነበር የለበሱ ጸጉራቸውን ትሲሉት እንዴ እንደሽ ቀጥ ያለ ነው እንሄዳለን መንገዱ ያለ ኢሳኔ ቆፈ ሙላታ ፉሮ ይፈተን ይጅራል ሪፌንስ ኢሳኔ ሙላታ ከነ ቀጥቀጥ ይሬ ዳዳበታ ፊያሞ ይፈተን ይጅራኒ ይጀ ቆፈ ሙላታ ከአስራ ገለችው 6 ሰዓት ፈጀብን መራስ አይቀርም ስንደርስ ምንም ነገር የለም ቤት የለም ምን የለም በቃ የሆነ ሜዳ ነገር አለ ትክክለኛ እንትን ማለት ነው አረንጓዴ ነገር አለ እዚህ ጋር ስፖርት ስሩ ይሄን ስልጠና መውሰድ አለባችሁ በዚህ ነው አሁን ያመጣናችሁ ምንድነው እናንተን ፈልገናችሁ ነው በቃ ለትጥቅ ስለፈለግናችሁ ስልጠናዎችን መውሰድ አለባችሁ መማር አለባችሁ ከዛ ሳናቸው ይዋን እያደር ትንፍስ እንዳትሉ ሲሳቱን ዳቦ deemsa sa'a jaha itti dabali karaa kana bosona keessa soo deeman jechuudha. Sa'a jaha eega deemanii booda dirree akkas gartee bal'aa kamanni tokko hin jirre wanni tokko hin jirre bosona xiixaa keessa jechuudha. Halkanii amma yeroon kun dirreen kun akkamiin itti mul'ate giriina ta'uu isaa dirree kan akkamiin argite halkan sa'a jaha deemtee haala gartee nama shifta akkasii gartee mataan isaa akkas daddaabbatu isii laayibrarii keessa tas jirtu bakka gartee nageenyi ilma namaa itti eegame yuunivarsiitii keessaa butamanii rakkoon akkasii sun isaan mudate miilaan sa'a jaha deemanii sa'a jaha sadii sa'a sagal yeroo kanatti afaan bariina fakkaata sa'a kudha takka sa'a kudhan akkas akkamiin argite dirree magiriina kana isin barbaannaa waan isin finneef isin barbaanneeti loltummaadhaaf yookaan isin barbaanneeti hojii keessan eegala barumsa eegala dirreen hin jiru gadi bu'aan dubbiidhaan deeman sa'a jaha eega deemanii gadi bu'aan dirree giriina keessa bu'aan leenjii akkasuma yeroo basanti gartee leenjii eegala dirreen hin jiru maal boqonnaa maali wanti jedhamu jiru eegalan jechuudha እና ዳቦ ሲሰጡ እንደ ዳቦ ነው እንደ ንስ እያሉ ነው እንደዚህ የሚወረውሩልን ማለት ነው አይጠጉንም ሁሉ ከዛ እየወረወሩልን እያነሳን እንበላለን ያው ሆድ አይደለም ይርበናል ምን ጠጣው ውሃ ስንጣ ደግሞ በለበስነው ልብስ እየዘፈዘፍን ምንጭ ነገር እናገኛለን ወራጇ ዝም ብሎ ቆሻሻ የተገደበ ነገር እናገኛለን እሱን ልብሳችንን እንዘፈዝፍና እንዲ ለመጥለቅም ስለሚቀፍ ልብሳችንን ዘፈዝፍና ልብሳችን እየጫመቅነ ነበር እንደዚህ ያንጠፈጠፍን ነበር ልብሳችን እየመጠጥን ምንጣፍ ሀጋ ወጋቶ ኮፊጂ አጃቲ ወንደ ሲያማ አዙ ተኩን ካምቦ አከ ገርቴ ቃይዳቲ ሰሬዳ ደርባን ተኩ አከሲ ገርቴ ነው ደርባን ያቺ ፍረነኛ ነምቤሮ ነው አንተ ኤፊሉ ቡሳኒ በፋቹ ራፊኛና ቢሻን ዱይኖሞ በካ ፋንቲ ነማዳበቴ ቢሻን ኩፈሙ ከከና ከነን ውጩ ከነ ከሰ ከነቲን ውጩ ከነ ጂፍኔ አከስ ውጩ ጩንፈሙ ጀላ የቹራ ውጩ ሰን አከስ ጩንፍኔ ሰን ዱይና እና ሐላ ከና ከናን ጅሬኛ ወጋቶ ኮፊጂ አጃሃ ደበርሲቴ የቹራ ኤሰቲ ቦሰን እየመጠጥን ምንጣጣ አመት ከ6 ወር ከሞላ በኋላ በቃ ስራችንን እንጀምር ይለዋል አንደኛው ማለት ነው ስራችንን እንጀምር ፕሮሰሱ አልቋል ያቀርነው ጊዜም እስከዚህ ነበር ምን ፈልገውን ነገርም ተሳክቶልናል አሁን ደግሞ እንቅስቃሴ እንጀምር ዳይ ምናምን አሉና መጀመሪያ ላይ ልብስ ነው አውልቆ የታዋን ሙሉ ልብሳችን እና አውልቀን ነው እንግዲህ እንደንተን ሶስቶቹ አራቶቹ ተሄዱ በኋላ እኔ አምስተኛ ላይ ነበር በአምስተኛው ሰዓት ላይ ምንድነው ታኛው ከተኛው በኋላ እየተካኩ ነበር ሲደፍሩ የነበሩ ማለት ነው ከዛ እየተካኩ እየደፈሩ ካደረጉ በኋላ ከደፈሩ በኋላ ምንድነው እንትን ራሴን ስስት አይ እንደዚያ ከሆነማ በዚህ ነው ስሜታችን የሚኖርልና እንደዚህ ያደርጋ ይሆነ እንደ 6 አይነት ነገር እንደ 6 ይሆናል እንደ ፌሮ እንዲ ነው ቀጥታ እንደዚህ ሲወጉ የነበረ ማለት ነው ጥቅጥቅ ካደረጉት በኋላ ስዳስ ሰው ራሱ ቁስሉ ይታወቀኝ ነበር ዘንዲታኝቼ ወድቄ ራሱ ማለት ነው ካንገተ በላይ ደግሞ እንትን በምንድነው ጭንቅላቴ ነው ሁለቴ ሲመታኝ የኛው ተከፈተ ጭንቅላቴ ማለት ነው እንደዚህ ያድርገዋል ማለት ነው ሌላስ ምን ይሻላል ከዛ የሆነ ሚንትን የሚልም ነገር አለ ቢላ ማለት ነው በሱ ይፈቀፍቀዋል ጻጉሬን ማለት ነው ሲፈቀፍቅ እየደማ ነበር በዚህ ሚተለትላሉ እንደምላጭ አይነት ነገር ይዘዋል ይሄ ሁሉ ትልትል ነው
ይህን ማህፀኔ ከተጨቀጨቀ በኋላ ምንም አላስታውስም። ግን ምንድነው በስድስተኛ ቀን ቀና ብዬ እንትን ዳይ ጀቹራን ገርቴ ሀላካ ኢሳኒን ሁጂ ኤገለይን አማ ወን ፌኑ ገርቴ ኑፍ ሚልካየት ጅራቹ በከያን ሰንገነት ጅራ አማ ሁጂቱ ኤገለማ ሁጂ ቢራም ስቴፕ ቢራቱ ኤገለማ ቹራ ሰንቦዳ ሁጩ ኢፍራ ባሳራኑ አንሻና ፋረ ጅራ ሰልፊ ቀበነ አከሲን ሁጩ ኢፍራ ባፍነ ጂሳኑ ጅራን ኤገኑ ጂሳኒ አከሲ ተራተራዳን ጉዴ ደማ ጀቹራ ኤጋ ጉዴ ደኒ ቦዳለ ቹራ ፌሮ ዋና ከጃሃ ጃሃ ስድስት kana si wan sidis jedhe namni haasawu tokko waan ka illuminati jedhamu sa yaadde ta'a feerrotu abbaa jaha ta'a naaf hin galoon inni of olcha jechuudha. Egaa gartee guddee nameetiin fallaalee booda kanaatu isii kakaasanii sibiilaan cokko akkas na gurguranidha. Sibiilaa wawwaraanan jechuudha qaama keessa jechuudha. Kuftee uf wallaaltee egaa uf wallaaltee boodallee ammoo madaan isaan akkas gartee na cafan sun na wawwaraanan sun natti dhagahamaa jette madaan garaa keessan jechuudha. Mataa kiyya kanallee akkasi qottoodhaan addana bananii rifeensa kiyyallee billaa waan akkas narraa qotan jette fuula kiyya akkas gartee miillaaciidhaan qaama kan hundamu taraattaranii haala akkana kana keessa dabarte jechuudha. Guyyaa jahaaf uf wallaalte jechuudha. Uf wallaaltee guyyaa jahaaf turte jechuudha. ይህን ማህፀኔ ከተጨቀጨቀ በኋላ ምንም አላስታውስም። ሜትጣል ምን ሆነ ግን ምንድነው በስድስተኛ ቀን ቀና ብዬ እንትን ስል ምንም ነገር የለም። ከጎኔም ሬሳ አለ፣ ከጎኔም ልጅ ትላለች። በቃ ከሷ የተሻልኩ ስለሆነ የለበስኩትን አረቄን ልብሴን ሙሉ ጫርጌ አውልቄ እንትን አሰርኩት። ተንትኑ ጋር አጣብቄ አስሬ እየጎተትኩ ያ ማለት ምንድነው እኔ ሙሉ አካል ስላለኝ ነው። ያን ጉያ ጃሃ ቦዳ ይረባካት ጉያ መጃታ ውዩ አከሚን ቤቴ ታከጀዳ አስማ ቀበሉ ዱቴ ፈይቴ ቹዳ ነማ ዋዋራና ሚያካስ ዲን ራያው ቦሶና ከይሰቲ ዲገ ራያ አጅሩ ኡፍ ወላልቴ ኩፍቴ ጉያ ጃሃ ቦዳ የሮፍ ቤቱ ሬፍ ያደዳ ካስ ገርቴ ነጭና ጅራ የሮልከው ታብራ ተካሞ roka usin sakkas kufte jirti an isira wayya jettam hidefi akkas garte jajjabeesi harkisa ka'en jettam isin amma nama gargaarti jechuudha wayya parti itti aanu jechuudha ያ ማለት ምንድነው እኔ ሙሉ አካል ስላለኝ ነው ያንን ሳደርገ ነበር እየጎተትኩ ይታላቀስ ርያል በቃ አርቃንሽን ሆነሽ በጣም የሚያሳዝነው ቁምጣ ነበረች ቁምጣዬን ደግሞ ያላስለብሰኝ አለ ቁስሉ ማለት ነው እንዲህ ክፍቱን አድርጌ ልብሴን ግን ሙሉ ቃኔ ለሷ ለበስኳት የለበስኳት አንድ ቀሚስ ነበርና ቁምጣ ከስር ለብሼ ነበር የለበስኳት ልብስ በቁምጣዬ ማሰር አልቻልኩም አውልቄ ሁሉ ሞክሬያለሁ ሙሉ ደም ማለት ነው ከዛ በሷ አሰርኩና የወተትኩ ሰል ገሩ ይመጣሉ በሰዓቱ ማለት ነው ከዛ እንዲታ ያንዘላዘሉ እንትን ብላ እንደዚህ ተሸክሙ ያንዘላዘሉ ይዘዋት ይሄዳሉ አይዞህ ሲሄዱ እኔ አልሰማማ እንትን አለለም በቃ አንቺንስ ገላጌ ተገኘ ብላኝ እኔ እንጂ መጨረሻ ላይ ጫካውን ስጨርስ ከተማ አገኙ ከዛ አባቴ እኔ ምን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝና ልብሴን አጋጣሚ ልብስ ለብሼ እጅ ሌባ ወስዶብኝ ነው እስኪ እባክህ ግዛልኝ አልኩት ስገዝለው 50 ብር ሚላ ሳናገኝ ከሱ ላይ 50 ብር ከፍሎ ልክ አንድ ጥቁር አይነት ነገር ነው እሷን አለበሰኝና በቃ ለንዲጅሽ ሊሊ ብሎ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ ቀጥታ ዳይሬክተሩ ቢሮ ነው የገባሁት ከዛ ቀጥታ ዳይሬክተሩ ቢሮ ስገባ ምንድነው ሙሉ ነገሩን ካየ በኋላ ህክምና ውስጥ እንደገባ ማህፀኔ እንዲታሸግ ከአንገት በላይ ያለው ምን እንዲታሸግ ተደረገልኝ አሳሸገኝ እያለ በቃ ሰለቹኝ ማለት ቆስሉም ሊድን አልቻለም እነሱም ካቅማቸው በላይ ሆነ እኔ አማራጭ ምንድነው ዩኒቨርሲቲው ትምህርት ቤቱ ፊት ለፊት መለመን ጀመርኩኝ ያን እየቆራረጡ እያወጡ እያስተካከሉ እያጠሙ ሲሉ መጨረሻ የልብም ከዝ እንዳለብኝ የታወቀም እዚያ ነው ልክ በራሳቸው መኪና ነው ወስደውኝ አምጥተው እዚህ ጣሉኝ ፍንፍኔ ገተ ቀበጣም ያለ ጎዳማፊ ዩኒቨርሲቲን ኤጋ hala kasi garte yala kasakasitin akas ifajatin ture boda fayyu rabdi muratte yalamu kana rabdi muratte de alabate akas hala kada adda egalte university boda rammo tasuma qad jere tuman garte makina ma isatin fudetin ፍንፍኔት ፊቴ ደርበ jechuudha ፍንፍኔ ሴንቴቹ ኤጋ ፍንፍኔ ሴንቴው ልክ በራሳቸው መኪና ነው ወስደውኝ አምጥተው እዚህ ጣሉኝ አዲስ አበባ ማለት ነው ከዛ አዲስ አበባ ሲጠሉኝ ምንድነው ወዴት ልሂድ በቃ ህይወት መስቀልቀል ላለብኝ እብዶንኩኝ አበርኩኝ ከጊዮርጊስ ወደ ማርያም ሄርኩኝ ስል ቅድስት ማርያም ይላል እዚያ ቁጭ ብዬ እየለመንኩኝ ታገኘኛለችና
ብር ትሰጠኛለህ 50 ብር ተሰጠች በኋላ ፊንፊኔ እገር ኡፍቴ ማለቲ ዱካና ይሄ ጋር ደምቶ ደብሌ ከራጉበት ደርቤ ዩኒቨርሲቲ ገባዱ ቃ መኪና ፊዴ ከራጉበት ደርቤ ኢንተላ ወሂ ተርገተ ኢንተላ ከስሪፋቴ ፊ ማል ጀተ ሸንተማ ከንተ ፈቹራ ማለ ናሚች ሬፉቲስ የሮ ኢማላሲ ባዲራ ጡሙርቴ ጋራ ማጋላ ሴንቱ ሸንተማ ከንተ ፈቹራ አማ ኮኒሲ ሸንተማ ከንተ ፊ ሀል ኬስ ደምቶ አካ ጎቱ ደብዴ መራቴ ኤጋ መራቴ ቦዳ ድቀሾ ፉርማታ ከናርገተ ከራሙ ሸንተማ ከነመ ተሰጠች በኋላ ጤና ጣቢያ እንወሰደሽ ብሎ ጤና ጣቢያ ሲሄድ የምጥ መርፌ ሰጡ እስቲሽ አደረጉ ከተወለደ በኋላ በጣም ራበኝ ልጁም ከፍ እያለ ሲሄድ ጡት በማጥዋት በሚችልበት ሰዓት እየደከመኝ መናኪ ማነገስቴ ቦዳ ዳልቴ አማ ኡልፊ ኤሰቲ ማልራኒ ኤሰራኒ ሂመምኔ ቤካ ሀላ ከና ሶዲየምቱ አማ ዳልቴ ቹላ ከናን ሀላ ከሲሰኒን ከና ወንድ ታመንጂሩ ኤገሲ ኤገይልሞ አርገቴ ዱኩቢን አዱት ተጋሜ ኢልሞ ከና ወሊን ኢልሞን ቤላዋ ኢልሞን ሲቲ ቦያ ኢልሞ ዋን ሆዱን ደባ ሲሄድ ጡት በማጥዋት በሚችልበት ሰዓት እየደከመኝ ብዙ መድኃኒቶች ነው የምወስደው የሚዋጥ መድኃኒት አለኝ መርፌ አለኝ ይሄን ነገር ነው እየወሰድኩ ዳዋን ኩናማ namni tokko dawa kana nyaatu danda'a san ogeessa fayyaatiif dhiisna jechuun namni tokko dawa hanga naga'u nyaatee ni jiraatu danda'a dawaan kun beeki dawaa xiqqaate 50 akkas hinga oolmaa gara dawaa kanneen fudhataa jirti jechuudha haala akkana kana keessa እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ደግሞ ስታስቡ እንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚደረግበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው እንደ ያለ ነው በምን አይነት ሁኔታ ነው ህይወታችንን እየመራን ያለ ነው የሚለው ራሱ ሌላ ጥያቄ ነውና በጣም ከባድ ነው ከአንድ አመት ከ6 ወር በኋላ ምንድነው ሰገንታ ነገስ ገው ሆጀተሜ ካማነ ሲ ደቀኒ ወራባኒ ኤገማነ ሲቲ ወራባኒ ሀለ ሲን ኬስ ደበርቴ ፊ ሰደርካ ሲን ገርቴ ተካታቲ ዩኒቨርሲቲ ዳባቴ ቦሶነ ሰደርካ ሁንደ ኬስ ደበርቴ ካነ ሁንደ ሳ ወራባኒ ማነት ኤገጡ ምሮኒ ቦድ ኢስሩት ለፈረኒቲ ራኮ አማ ኬስ ጅሩ አናማ በሩም ሰደቡ ፍራል ማን ጉዲፋቹ ፍራል ናማ ተው ፍራ ያለ ሆዶፉ ፍራ ያለ ለአከራቲ ገርቴ ኮዶፍቱ ዩኒቨርሲቲ ሚዲያን ኩኒ ገርቴ ማና ወጋቶ ኩራ ወጋቶ ኮሲራ ከፋሌቲ jira ilmo sayid aka guddifatu ka jiru sponsor garagara argate jira median guddan akka biya keennaatitti garte hordoftotaan sadarkaa tokko faada jiru EBC media mootummaa guddichi suniyyo media kanan gahu jechuudha media kana amma dhugumatti waan hagana gahu waan garte rakkoo walxaxaa akkasii qabu kana madura barattooni garte nama dhibbaa ol butamaniitiin bosona keessatti akkas tahan shaniatu gure maaltu akkas godhe jaaniitiin garte haasawamaa ture muummichi ministeera ibsa irratti kennaatiin ture namni guramen jiru namni ajjeefamen jiru qorannoodhaan information arganne jedhame meediaan halkanii guyyaa gabaasaa ture nama kudha takka irraa gadi lakkisiifne nama 17 irraa gadi lakkisiifne yeroo kaan ammoo ka uggurame hin jiru jedhama miidiyaadhaan akkas bujaaji akkasin turatti deemaatiin ture jechuudha isiin tun amma achi keessaa miliixii achi keessa dandamattee waan hayee sadarkaa paarlaamaa irratti gartee muummichi ministeera Abiyyi irratti ibsa kennesan arra miidiyaan kun dhaqee mana isiitti akkas waraabee isiritti afeeree kan hunda godhe jechuudha yuunivarsiitii dhaqee hin dubbifne qaama dhimmi ilaalatu gartee warra seeraatiin maalirra gaame hin jedhamne isimayyuu waan isin haasoitu kana mee fakkeenyaaf miidhaan sirra gahee mee ragaan jedhanii wanna tokko waan gaafatamee jiru haala kana hunda waan muuvii gartee albamii 2-3 ta'u kana gaggabaabsaniitumaan gartee akkas hojjetanii asumaanu jechuudha fakkeenyaaf amma fuula intala tana yoo laaltan nama rakkoo akkasii keessummeesse nama gudeedamee sibiilli gartee akkasitti ittiin cafamte nama gartee akkas haala akkasii san keessa jiru tasa karaa gubbatti nama dhale nama maraatee nama guyyaa jaha du'eetiin fayyi nama akkasiin fakkaata laala fuulesi normaal no ammoo asirra kana jaabsiise amma miidiyaan guddaan akkasii suni waan mootummaan quban qabne dhiheessa jettee ni yaadda yookaan yaadde kaati gowwaadha mootummaan quban qabu kana dhuguma waan akkas walxaxaa kana caloo jedhee miidiyaan kun fedha isaati intaluma tana qofa gartee arginaanumaan fuudheetu miidiyaa irra dhiheesse fakkeenyaaf kunniin maxxansaanii gaafa san maxxanfameedha gaafa ijoolleen ugguramte jedhame san ka maxxanfame jechuudha kunoo naannoo Amaaraatitti hiriirri gartee barattoota ugguramanii dhaatiif bahee gaafsan bara ajan jechuun gaafsan laa ittiin kotaakkotameetiin gaafsan ajandaan ittiin kotaakkotamee walitti buusuun hawaasaa akkas waan akka sumniin hin dadhabame malee yaalamaa ture jechuudha gaafuma silaa asaniyyuu amma immoo waggaa 5 booda kunoo naannessaniiti karaa kanaan dhufe jechuudha gaafa sanuyyuu akkana gabaafamaa ture namni 17 irraa gadi dhiifame namni hagasii gartee namni 17 shakkamtoonni seeratti dhihaatan ka dhihaatu kunniin ammoo warra shanee jedhaniiti kan isaan ittiin dhiyeessan jechuudha amma oromotu akkana godhe yameeti ammallee kana farfamaatiin jiru jechuudha waan gaafa san maxxanfame maxxansaaleen kunniin ka miidiyaan biyyattiidhaan maxxansaatiin ture gaafa san namicha kana faadha gartee kan kominikeeshinii ture isa gaafa san namichi kun isa kana faadhatu gartee gaafa san akkanatti irratti dubbataa ture jechuudha qondaalonni gurguddoon keessatti bulchitoonni naannoo Amaaraa kan gaafa san irratti ibsa magalacaan kennin hin jiru jechuudha miidiyaan kun akkamiin mucoota nama fakkeenyaaf intala tana burtukaaniin haala akkamiitiin argate nama asirratti kan gaafiin akka maalinni wanni kun yeroo faca'utti jalqaba faarsee bulaadhaan gocha shaneen namarra hojjetamu
jaruma kennan baana beek faarsee bulaan hedduun miidiyaa kanarratti gocha shaneen namarratti hojjettu jechuudhaan jalqaba faarfamaa ture. Eega booda wanni kun diraamaadha jedhameetiin mormamee warri kun ammas maxxansee yeroo muraasa booda miidiyaa irraa kaasan. Maa maxxansan maaliif kaasan? Achirraa waraabameeti booda kan faca'e malee jechuudha. Deebi'ee amma warri faarsee bulaadha ammantan ammoo diraamaa akkasiisan jechuudhaan gartee kan isaan amma balaaleffataa jiran jechuudha namootuma nagayaa waliin jechuudha. Yuunivarsiitiin Dambidollootti illee ibsanii baasee gochaan jedhame kun seera alaa fi gartee kan heeraa fi seeraan eeggatanii kan maqa balleessiiti dura tokkoffaa akkaataan gochaan akkasiin irratti raawwatame yuunivarsiitii san keessa maal jedhamu san irratti yuunivarsiitii kana keessa bara 2013 fiildi magartee faarmaasii kanayyuu hin hundeessine hin qabnu. Isiin yeroo sanitti ammoo barattuu waggaa lammaffaati jettee bara 2013 kana seeraan hin gaafadhaa kun gartee waan maqa balleessi yookiin ammoo waan hojii seeraa alaati kan jedhudha. Warra karaa gartee habashoota ilaalchaa jibbaa oromummaa onagummaa jedhanii jumlaadhaan waan abiyyi godhullee oromotu godhe. Waan abiyyi godhullee oromotu godhe jedhee warra hisaabu suni mootummaa sodaachiseetiin miidiyaarraa kaasisiisee gochaa dhugaatii nama nyaataa oromoon onag dokkana godhee kuni gocha gaallaatii kan jedhudha kan isaan habarsaatiin nyaanne. Diraamaa akkana kanatu hojjetamaatiin jira jechuudha. Biyya keenya akkana keessa jirti jechuudha. Waggoota torban kana diraamaan akkana kun hojjetamaa jechuudha. Xarabaadhaan akkas gartee dhiiga fuudhanii akkasitti dhugaa turanii foon namaa nyaatanii cooma gartee soogidda jedha jechaa turanii na ajjeesanii du'ee ka'ee. Miidiyaaleen wantoota akkanaa kanneen waggoota torban facaasaa turellee miidiyaalee biyya keessa jiru irra guddaan isaa jechuudha. Afaan guuttannee kana sani wanni jechuu dandeenyurraa diraamaa itti aanullee waliin ilaalla. Keessattuu Wallagga irratti yeroo hedduu yoo ilaaltan jechuudha. Oromoo dhahuudhaaf eessatti xiyyeeffatu Wallagga. Ka shoortinii mooriidhaa fi wallaalaanis shanee jedhanii jechuudha. Yohaan Dambidolloo Yuunivarsiitii yookiin Oromiyaa keessa waan ta'eef waan gartee dhimma Oromoo maqaa dhaawatu waan ta'eef miti. Gondar Yuunivarsiitii yoo ta'ellee Maqalee Yuunivarsiitii yoo ta'ellee Jijjigaa Yuunivarsiitii yoo ta'ellee wanni dhugaan takka dhugaadha. Garuu diraamaa namnummaan rakishaa tokko yoo hojjenne miidiyaan EBS miidiyaan guddichi biyyattii sun hojjete yeroo gabaabaa keessatti achirraa kaasee rabbiin haqa baasuudhaa fi diraamaa wal dhahaa akkasii rakisha akkasii san hojjetan jechuudha. Osoo diraamaa bareechisanii fafakkeessanii hojjetan ka ta'u taate dhugumatti waa meeqaatu taa'amuu danda'a shakkii meeqa keessa si galchaa ajandaa meeqa ta'uu danda'a jechuudha. Daafiyyuu diraamaa itti aanu walumaan ilaalla. Ana bira abduu moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa turaa.